إذا بداية السلام عليكم. هذا الفيديو غادي نخصوه للبروميير اني ابيك، يعني السنة الأولى إعدادي، الدرس الأول في الهندسة اللي هو لا سيميتري سونترال. دونك لا سيميتري سونترال غادي يكون فيه درسين كيف ما قلنا. الجزء الأول غنخصوه الكونستركسيون دو سيميتريك دان بوين، والجزء الثاني لي بروبريتي دو لا سيميتري. بون كيف قلنا هذا الدرس مخصص بالأولى إعدادي. اي فوالا البروميير باراغراف سي symétrique d'un point par rapport à un autre point ou bien par symétrie centrale. قبل ما نتكلموا على السيمتري وكيفاش نرسموا السيمتريك، خصنا نتكلموا على لو ميليو دان سيغمون، لي بروبريتي دان سيغمون ايتترا. دونك حنا الا خدينا لا بروميير دير كو اي لو ميليو دان سيغمون ا بي، الا قلتي لنا ان اي تا ميليو يعني منتصف ديال واحد القطعه ا بي، شنو معنيتو هنا؟ شنو ممكن نفهم؟ Donc dire que I est un milieu d'un segment AB, cela signifie qu'il existe deux conditions nécessaires et suffisantes. La première condition, c'est ce qu'on appelle l'alignement, et la deuxième, c'est l'appartenance. Donc الشرط الأول اللي هو أن المسافة تكون قد A كتساوي BI، c'est ce qu'on appelle l'équidistance du point I des extrémités du segment AB. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'équidistance. La deuxième condition, c'est l'appartenance. Ça veut dire que le point I appartient à la droite ou bien au segment AB. وأحيانا تنعبروا لها بشكل آخر، تنقولوا بلي les trois points A, I et B sont alignés. alignés بمعنى كلهم في نفس مستقيم أو نقاط مستقيمية. et voilà la construction. donc عندنا un segment AB باش تكون I منتصف خص يتحققوا هذوك les deux conditions. l'équidistance ça veut dire la même distance AI est égale à BI et l'appartenance. donc باش نقول بلي I خاص I تكون في القطعة. et voilà راه le point I. donc هنا كاين l'appartenance وكاين l'équidistance, et donc dans ce cas là on peut dire que I est un milieu de segment AB. مزيان. donc غادي نمشيو قبل ما نمشيو للبارتي الثانية غادي نتكلموا على deux remarques. la première remarque, donc إلا قلنا si AI est égal à BI، واش هذا كافي؟ est-ce qu'il est suffisant pour dire que I est un milieu d'un segment AB؟ واش كافي باش نقول بلي I منتصف إلا تحقق عندي غير I كيساوي BI؟ bien sûr non. donc cela ne signifie pas que I est un milieu d'un segment AB. علاش؟ لأنه باختصار ممكن يكون عندنا مثلث متساوي الساقين ou bien l'équidistance وما كاينش l'appartenance. donc car si IAB est un triangle isocèle en I, on trouve que AI est égal à BI, donc كاين l'équidistance, mais le point I n'est pas un milieu de AB. pourquoi? parce que I n'appartient pas au segment AB. et voilà la figure. donc شوف عندنا EI est égal à IB, mais le point I existe à l'extérieur du segment AB, et donc le point I n'est pas un milieu du segment AB. la deuxième remarque تقريبا هي نسانيت، mais شنو هي la signification ديالها؟ AI est égal à BI، cela signifie que I est un point de la médiatrice du segment AB. donc ملي تنقولوا بلي AI كتساوي B، هذا معنيته ان ممكن نقول لك ديستونس وي، مي اللي ممكن نفهم اكثر ان النقطه اي تنتمي لا ميدياتريس هو الوسيط ديال القطعه AB. et voilà la construction. donc on a un segment AB et voilà la médiatrice delta. ما نسميها ما نسيت ماذا سميتها، donc نسميوها delta. delta la médiatrice, ça veut dire c'est la droite qui passe par le milieu du segment AB et qui est qui est perpendiculaire au support de ce segment. Eh bien, maintenant on passe la symétrique d'un point par rapport à un autre point, c'est la symétrie centrale. Alors, c'est une petite activité, c'est l'activité 1. On considère deux points distincts. Donc A et O, ce sont deux points distincts. On construire le point A' tel que le point O soit au milieu du segment AA'. donc بغينا نرسموا واحد النقطة، عندنا حنا جوج نقط، النقطة A النقطة O اللي من بعد غنسميوها centre. donc on a deux points distincts A et O وبغينا نرسمو. donc on veut construire le troisième point, c'est le point A' tel que O soit un milieu. donc هنا ما تنقلبش على الميليو، mais كنقلب on cherche à l'un des deux extrémités du segment AB. نقلب على احد الاطراف ديال احد طرفي القطعة A'. voilà. donc غادي نمشيو قبل ما نمشيو لا كونستركسيون، غنمشيو ممكن نسميه شويه ديال التحليل. on sait que O
le point O est le milieu du segment A'. Donc شفنا من قبل بلي باش يكون O est un milieu de point A', خاص يتحققوا عندنا هذوك les deux conditions. Donc la première condition c'est l'appartenance ou bien l'alignement. L'appartenance ou bien l'alignement بين خاص هذوك les trois points خاصهم يكونوا alignés يعني في سطر واحد. Voilà. Donc O est appartient لأن احنا قلنا بلي au milieu de A'. Donc nécessairement il appartient au segment A' et par conséquent c'est l'alignement, c'est le point O, A et A' sont alignés. وممكن نقول كاستنتاج باللي النقطة A' ou bien le point A' est appartient à la droite ou bien à la demi-droite ici de A et passons par le point O. Donc غادي نرسمو واحد la droite qui passe par le point O وبطبيعة الحال اللي بادي من A. Voilà. Donc on a باللي مادام ان le point O est un milieu donc les trois points sont alignés et ممكن نفهم بالضروره بلي النقطه A' غادي تكون فوق هذيك لا droite. Voilà. Donc غنمشيو la deuxième condition c'est l'équidistance. Donc ملي كنقولوا بلي O est un milieu donc ملي كنقولوا بلي O pardon ملي كنقولوا بلي O est un milieu de A' بمعنى راه خاصنا واحد الكونديسيون اخرى تما اللي هي l'équidistance, c'est OA est égal à OA'. Donc l'équidistance, voilà. Donc les trois points, O est équidistant de A et B. Et voilà, donc on a le bécar ou bien le compas. Et on rapporte la distance OA à l'autre côté. Voilà, donc on a la même distance OA. On va le rapporter à l'autre côté, c'est OA'. L'équidistance, voilà les symboles. Et voilà le point A'. من بعد كنحيد هذاك الشويه اللي زايد. Voilà. Le point A'. Dans ce cas-là, هاد الحالة ممكن نسميوها le point A' est le symétrique. Donc A' est le symétrique du point A, bien sûr par rapport au centre ou bien par rapport au point O. بالعربية النقطة A' هي المماثلة ديال النقطة A بالنسبة للمركز أو ولا بالنسبة للنقطة O. ومن هنا ممكن نفهم باللي et donc le point A donc هاد النقطة هي le symétrique du point A' et bien sûr par rapport au point ou bien par rapport au centre O. C'est bon? Donc ممكن نقول باللي le point O c'est un point invariant. C'est appelé mais avant c'est le point O est appelé le centre de symétrie et le symétrique المماثلة ديال النقطة O هي نفسها. Donc le symétrique du point O par rapport au point O lui-même et le point O lui-même. Donc المماثلة ديال O هي O نفسها لأنها هي مركز التماثل. وفي هذه الحالة dans ce cas-là on dit que le point O est un point invariant. Voilà. Voilà. La définition maintenant. Dire que A' est le symétrique d'un autre point A par rapport à un point O, cela veut dire que le point O est le milieu de la segment, ou bien du segment, du segment A'. Voilà le symétrique du point A par rapport à O et le point A' tel que O est le milieu du segment A'. Voilà, donc on a de la construction تقريبا بنفس الطريقة. On a deux points A et O, c'est bien sûr deux points distincts, مختلفين. بغينا نرسمو le symétrique. Donc on veut construire le symétrique du point A par rapport au point O. Donc المماثلة ديال هذه بطبيعة الحال بالنسبة لهذه فشيء طبيعي غتكون في الجهة الأخرى مي بنفس المسافة. انت نقول في الجهة الأخرى تنقصد l'alignement يعني في نفس السطر وبنفس المسافة يعني تنقصد l'équidistance. La même distance à O est égale à la distance au A'. Voilà l'équidistance. On a besoin d'ajouter les symboles et le point A'. تنحيدو داكشي اللي زايد. هنا غالبا تناخدو دي بوان لينيي. فوالا هنا تقريبا خلاصة تركيبية يعني نفس الكلام غادي نعاودو. Voilà le point A'. Le point A' est le symétrique. النقطة A' ها هي. النقطة A' هي المماثلة ديال النقطة A بالنسبة ل O أو العكس النقطة A هي المماثلة ديال O بالنسبة عفوا نعاود A' هي المماثلة ديال A بالنسبة ل O أو A هي المماثلة ديال A' بالنسبة ل O أو ممكن نجمعهم بجوج ونقول A' et A sont
symétrique par rapport à O. Donc A' est le symétrique de A par rapport au point O. هذا تعني بلي O est le milieu du segment A'. وممكن نجمعهم بجوج ونقولوا on peut dire que A et A' sont symétriques par rapport à AO. voilà هذا هو الديفينيسيون اللي عندنا وهذا هو الجزء الاول. دونك عنده ارتباط كبير الكونستركسيون سيميتريك دان بوين par rapport à un autre point. باختصار هو نفس المفهوم ديال سي لا ميم نوسيون دو ميليو، نفس المفهوم ديال المنتصف. دونك الا عرفتي ترسم منتصف، وانا كنظن كلشي تعرف يرسم منتصف، راه ممكن ترسم السيميتريك او المماثله ديال اي نقطه. فوالا دابا غادي نعطيكم دي زابليكاسيون، غادي دير لهاد لابليكاسيون بوز، غتحاول ترسم تعاود ترسمها في الدفتر وصوروها ولا حلنا في لي كومونتير ولا رانا نصح لكم ان شاء الله. دونك reproduire le dessin c'est contre، غتعاود ترسم لنا هاد الشكل اللي عطينا في الجنب. Puis construire les symétriques des 6 points A, B, C, D et F par rapport à O. Donc غادي ترسم هذاك الشكل وغتعاود ترسم لنا les symétriques de A, les symétriques de B, les symétriques de S, les symétriques de F, ou bien sûr par rapport à O dans chaque cas. Voilà. Application 2 sur la figure ci-dessous, ou bien c'est contre, pardon. Retrouver les paires des points symétriques par rapport à I. Donc le centre c'est le point I. انت غادي تحاول تقلبنا على لي بوين او بيان لي بير دو بوين سيميتريك، النقاط المتماثله فيما بينها. نفس المشكل غادي دير بوز وتحاول ترسم شكل تقريبي لهذا وتحاول تجاوب عليه و بارطاجي معنا في لي كومونتير، ولا الا كان شي سؤال راه حنا مستعدين نجاوبوا عليه ان شاء الله. Application 3, c'est déterminer le centre. هنا غير غادي تحدد لينا غير لو سونتر، déterminer le centre de symétrie pardon, le centre de symétrie dans chaque cas. Donc عندنا 6 figures F1 F2 F3 jusqu'à F6، وفي كل مره غادي تقول لنا ها هو السونتر وعلاش، وتحاول تقول لنا علاش. ما تعطينيش جواب ما كان مختصر بزاف، ما يقدر تقول لنا باغ اكزومبل F1 le centre c'est le point، وتسمينا le point et pourquoi تعطينا parce que par exemple le point O et le milieu de segment et le milieu de segment etc. Vas-y. Donc on arrête.